Yan pong maliit na kahon, nandyan po yung cooking oil. Yung malaking kahon naman po, nasa loob naman po ay mga lotion, shampoo at yung 2 napkin at isang dishwashing liquid. Yan pong nasa ibabaw naman, nandyan yung mga sabon, toothpaste, and then ayan po yung detergent powder, yung plastic na green. Ayan naman po yung 4 na pirasong salt. Nilagay po namin sa plastic. Then, nandyan din naman po yung sugar at yung mga chocolates. Yung malaking plastic na yan.